Aou me wati minabi. Ni saya nana kana jo aou kadala. Est-ce que nous on est prêts? Okoso me nyiningali damna. Madame na be makadam na nyera kuma. Ambalma musoko fe jone tato. Abe comme mbongo na sous le sigime kanyoma fle. Kasaya foli kanyona. Et toi tu vas partir, quel que soit ton visage. Et tu vas partir, quel que soit ton statut. Et tu vas partir, quelle que soit ta place dans la famille. J'ai des enfants, mes enfants sont encore petits. Ala makoto là. Note wallahi, ni saya tunkakanka kiningini. Ni ma tunkakanka kiningini. Ankoroke, ani ambalemache, ana furumuso, ko be bois kata lajne kata konje ke ko mankadi kobo. Prends le ticket avec ta femme et tes enfants. Sereine en Afrique, quelle joie. On sait très bien que ce voyage a été préparé. Ça n'a pas été préparé pendant 1 an. Ça peut être préparé pendant des années. Inch'Allah, dans 3 ans, 4 ans, je vais me rendre en Afrique avec ma femme et mes enfants. Ils ont tellement si bien préparé le voyage. Certes, à la quitte la voyage là. Mais wallahi, ni tunga fo encore chayene ni lo, ambalma chayene. Ko wallahi ni voyage billahi tallahi kabako ko do bi makono na ko fe ni kalo eteta. Mais je me sens colon entièrement. Aloninte mola, ale mintala tiketa na muso aloninto la, demse minu fana mono ye fana aloninto la. Aw ni Allahu Taala ni ɲɔgɔn cɛ. A bɛɛ ye denbatigi yan presque. Muso Allahu Taala bara an balimamuso ka kalifa minɛ Ala k'a denw to yen. Regardons un peu les enfants. Est-ce que denw yɛrɛ hakili la nin tɛ jouer o kan? On se pose la question. Est-ce que denmisɛn ninnu bɛ si fari min na nin est-ce que nin tɛna jouer o kan? O n'o bamuso le t'a la. Et olu y'a ye bi sini o bamuso tɛ n'o ye. Mɔgɔ wɛrɛ le kɛni bɛ ka munumunu o ma. L'enfant dit toujours maman, maman. Quand l'enfant a mal, il vient vers sa maman. Ni den, na bashila, na nenina, ni toroya baka, de manya shambalema. Imaginons, ko do keto den nunu latan, toroya ni do keto la, obe borika, obamso tofo motono bamso yelako. Kasoro bamso yere fana sayat ntaka miriala. A yere fana tutelala ni sayay ka foka sato. Mais wallahi, Allah Ta'ala tunya programmé. Ni ma kakan ka tasi ka miri an baden muso a ka barano saya ni kan kan bebla tasili la saya ka kawandili bo saya ka wajibili bo ebe si subunda la chogo mina cho a donc a foko mo gore fana sigitu ka subunda la chogo la Abu Huraira radiyallahu anhu nonu silana barano saya nye na tume bon nyengena na bola nyengena seljita yoro leni na be bonyenge na ni bori ni teria le bebo mo ko Abu Huraira ele be kanga bonyenge na ite bonyenge na dondoni kana selji tayoro ako ayi ni ka yenni ne be bonyenge na ka teria ka bori kana selji tayoro meslan ko kelempe de yen ni melemele ka kana na nennim na ka soronte selji la na manya nim na ko o e ka soron bara bonyenge na teria la kana selji tayoro olu ko yere perenya bema parce que o ka lon ka fa ketole. Mais à quel cas Adamaden to situation ni condition mina kasori pereninte illa beninte ni melemeleka na kanalo ile adala. Ici tout le monde connaît le prophète Daoud beka nabima Daoudalo min denke adenke todi Suleiman ale le bloda londo kalo ala luchema kalona nchedo ya la luchema lona na muso yokumana seila. Beba donc a fo chebe kanga keleya afana keleya la muya to eselanga luma ele jonye idolanya luma nya mama Dauda kumana mais wallahi lona cheki mafa ayra mako keni mankai ako ele jonye lona chako ama ko ne makote kanyere expliquer nye ne makote ka rendez-vous ta e luda bunda fo itesene balla dolima bunda kono kaba koko pale. Un étranger qui est chez moi, je sors, je le vois, je lui pose la question, pourquoi tu es chez moi? Il me dit non, je n'ai même pas besoin de te donner explication. Allez, Allah Ta'ala ka chide minye, à ma côté ka explication dima. Ayo faudron, Daouda alayhi salam, à Kalon ka foke c'est malakul maut, ange de la mort. À quoi ma ko ko en le nimele melekay.
jani ye na ne bara ni melemeleka ko Dawuda ma ko Dawuda inya lo sigiyoro nunu isi nyongo la saya make wa Dawuda ko saya kela isi nyongo sala inya lo yoro ni fanana ilomba o masaya wa kon lomba o sala e Dawuda letri makanga la na ile mako. Nous, on a eu un exemple ici. Un monsieur qui était toujours à côté de moi. Aujourd'hui, il n'est plus avec moi. Quand il est là, il est toujours à côté. On était toujours ensemble dans les lieux de Dawa. Mais aujourd'hui, il n'est plus ici. Est-ce que cela ne doit pas nous aussi nous prêcher? Est-ce que ni mangante kan faran kawandi? Ni melemelaka ko Dawudama. Comme il ka lonka fo ko saya kelai. Il lomba au sala. Il signyo au sala. Saya keli manya bema. Alala saya ninka kawani libo. Ame Allah Ta'ala dali. Ka lomba saya ke amma kawandili Allah Ta'ala bulala mokela. Ka Allah Ta'ala dien. Ka ambla tasili muran kono sanga ni wati be ala mokela. Ambaw ani amfaw. Surtout ambaw. Dunia be bi silamaya ye bi musow le bolo. Musow ya don. Silamaya warala musol tenyanya sikata la musol le shato jahannama kono. C'est pas par plaisir que nous prononçons ça. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, l'enfer sera rempli. Mousso le keto jahannama la fala. Pourquoi il parle de ça? Quand Mousso alerté, quand Mousso averti. Mousso a fala ko awle chayato jahannama kono. Ni tolo bana dolani na eni munkeli kaka. Mousso nombre min doto arjina kono al natena chayala pour que elle sire inscrire la luchema. Ni ye masache belebele do ya ka wati la akwa ka bara denuma ka jonuma bin kan ka boka tan senatama nkan ka dum fani de do mena ka dum fani nyuma min do mesigi bin ka borfen de kan nyogome de kan wala maso de kan mi yere kadinye katima beka jon ka borfen na boka lalo ayaka masiri nyuma do akana akada yere ya don afani manila asila ka borfen ka ale le botosa kata ka tama yoro beba don ni mansa be bo ani cortège le be bo ani jamaw le be bo mansacha signima ka borfe nyumaka mansacha sawani me mansacha be kangana jamaw be kulela tola jamaw be kulela tola mansacha tola nana asela jamaw ma jama be kani me ka wole mansacha be sawani me bebe kanga tikara fo jama chamaye dotola kofe ki kana ba mansacha ma ako mansacha mo kabako yala elle est Adamaden Sougouni. Il cadre d'un fani maï. De ce pas lié. Un pauvre comme ça, comment tu peux appeler le roi comme ça? Massacha ka mafle. Ako Massacha wallahi makobila. C'était du jamais vu. Moro doye du souffle. Tate ka Massacha ta toma. Kafoka makobala. Surtout, Massacha est tama minabi tama dumambali. Massacha ko kali ya blakana. Aluka chokoroba blakana. Ni ka cadre d'un fani mafle. Wallahi te fo ya ka fo segeni dese. Anana kinilo masacha nyakoro masacha sigini maka borifenka masacha koko ay ki kan tantoma mume. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Masacha kwama kui dantika kuma mame nouvelle mame ako masacha ma comme mako bale bila masacha ko meilo ni nyakoro ye fenye jigi ka bonga borifene kanwa ako masacha ne mako ila kuma mina itese toli ka borifenka ka kuma ni ne fe jigile Jamal ka kule damna ko ni sirile kaka kan ka masacha doyate ele ni an ka masacha loka kuma masacha signima ka soka o mile fa ko fa ye jigile ele ni masacha nyoye ka kuma mol ko tumaro defo ba akilila masacha kuma mi memfe ka fuye nte sa folie jama tolo do ala ko fanga kabo masacha akamajigita ajigila ka bwa ka soka ajigi min kala ka bwa ka soka agberela ni nchela ni ndese batola akomara jigi sai makobe na kuma mina fonye ko itolo gberena masacha ka tolo gberala ko masacha ma kwika nelo ko milo masacha imanelo ko wallahi imanelo mol yere tese nelo na tumadol kan kibaru yale me masacha nele ni mele kai imaginons masacha ba ka dia bambalila abaka masaya bambalila jugutala ayrekte se ka tolo taname masache sayabara annoncer à la nimelemele ka bolo kwa le nimelemele kai masache vient négocier
il veut négocier. Est-ce que négociation minketo ko ka do farashikan ayi? Masakɛ veut négocier. Ni mele ka be se ka wati ni dama. Aya kosigi ka taa lu kɔnɔ. N'a sela lu ma pour que aya ka mansaya mini min kɛli ka kan min ka kan ka cɛ ta a ye saranganali to a denw bolo. Ni mele ka ko a ma ko ayi. Ni ne nana waati waati ni ne nana k'i to sifari min na ni nana k'i to taama min na ni nana k'i to action min na si ka t'a la i ni bɛ mina k'i to action de la. An baw il n'a même pas négocié. Négociation tɛ yen. A ni nana jamana kɔnɔden bɛɛ sen kan mansacɛ bɛnna bɛɛ ɲɛkɔrɔ ni ne ni mɛlɛmɛlɛka ka baara ye. Est-ce que waati ma se anw ma ten sa ka an yɛrɛ kun kawandi? Silamamusow bɛ ɲɔgɔn dan na bi kuranna kalan cogo ɲuman la ka se kuranna kalan na. Silamamusow bɛ ɲɔgɔn dan na bi hadisa kalan cogo ɲumanw la ni hadisa faamuyali la. Silamamusow bɛ ɲɔgɔn dan na bi kɔlɔnsegiw la yɔrɔw la. Silamamusow bɛ ɲɔgɔn dan na bi feretaniw ma dɛmɛ na. Silamamusow bɛ ɲɔgɔn ma dɛmɛ na bi ka nafolo fara ɲɔgɔn kan k'a lata yɔrɔw la yɔrɔ minnu n'a minɛ n'a don ka kan. Mais hali sini dɔw fana kɛni bɛ ka ɲɛbɔ duniya fɛ. Hali sini duniya fana kɛni bɛ k'a kɛ dɔw ɲɛna k'a fɔ ala la tuɲa na nin fana ye ko kura y'an ɲɛkɔrɔ. Adamaden ni mɛnna suman kunna ni waati sela tuɲa na e ni min kɛli ka kan y'i bolo bɔ suman na k'i bolo la ko i hakili sɔrɔ fana ka fisa. N'o tɛ e bɛ to nin de la saya kɔni y'i kɔ sika t'a la wallahi i bɛ sa i sɔnna i bɛ sa i ma sɔn i bɛ sa saya fana bɛna kɛ. Mais yala mun de ka jugu adamaden ka ko la ni ko bɛɛ ye ko saya y'i le sɔrɔ ka sɔrɔ i le ni Alahu Taala man di. Yala an balimamuso min ni Alahu Taala y'a ka kalifa minɛ a la an bɛ Ala deli ka Ala yafa Ala m'o kɛla. Est-ce que aw b'a dɔn k'a fɔ k'a tɛmɛna su dɔ la a bɛ fɔ fɛn min ma ko su fɔlɔ? Awwalu laylatin fil qabr, ta première nuit dans ta tombe. An bamuso an balimamuso a tɛmɛna nin su fɔlɔ la. Elle fana ka su fɔlɔ ka kaburu ɲɛnamaya la a kɛtɔ di? Comment tu vas passer cette nuit là dans ta tombe? Avec ton lit de 2000 €, tu as tout laissé ça derrière toi. Regarde un peu ton salon avec le fauteuil que tu as tout laissé derrière toi. Elle est ka souffler ka kaburu ɲɛnamaya la. Ala kɛra ko sallallahu alaihi wa sallam i b'i toloma lɔ nin na kosɛbɛ parce que saya kɛtɔ le sika t'a la. I fana y'i yɛrɛ bila nin kɔnɔ k'a fɔ ko nin ye e fana ka su fɔlɔ ye. A ko ko adamaden waati min i ni bɛna bɔ i la k'i to i ɲɛsin kiyama ma adamaden sigini de bɛ to a bɛ to taama na le a bɛ to baro le la ani maaw le bɛ to ɲɔgɔn fɛ a bɛ to a diɲɛ ko dɔ le la k'a sɔrɔ mɛlɛkɛw bɛ kan ka n'a ma mɛlɛkɛw pɛrɛnnen bɛ ni Alahu Taala ka yamaruya ye ka jigin jigilikɛtɔ ale min kan ale yɛrɛ m'a dɔn k'a fɔ k'a ka kan ka sa waati. Ala ma laban ko ɲuman di an bɛɛ ma. Ala kana to nin waati ye s'a ma ka sɔrɔ a ma pɛrɛ. Wallahi Ala kɛra ko hadisa la sallallahu alaihi wa sallam ko ni mɔgɔ ka waati laban sela i ka to i ɲɛsinna kiyama ma lɔ min Alahu Taala bɛ mɛlɛkaw le ci fɔlɔ. Mɛlɛka jɔn? Mɛlɛka minnu bɛ na ka na adamaden ka koɲa laban préparer a ye. Peut-être i sigini bɛ to jama la yan tuma dɔ ni ne le walama ile le mɛlɛkaw kɛni bɛ k'i ka dossier préparer mais ele yɛrɛ énergie b'i fari la i m'a dɔn ko kɛ t'i sɔrɔ la. Mɛlɛkaw bɛ taa Ala bara Ala b'o ci ko i taa arijinɛ kɔnɔ. N'o donna arijinɛ kɔnɔ Ala b'a fɔ ko aw ye kasange dɔ ta arijinɛ kɔnɔ ne Alahu Taala bɛna kasange nin kɛ ka fɛn de kasange fɛn min silanna ne Ala ɲɛ a sɔnna ne Ala ɲɛ a y'a to ne Alahu Taala ye. N'aw ye kasange ta arijinɛ kɔnɔ aw y'i jija aw ye arijinɛ parfum fana ta. Mɛlɛkaw bɛ kasange ta mɛlɛkaw bɛ ban fana ka arijinɛ fana parfum ta. N'o y'o ta ka sɔrɔ karama sira bɛ balontan na a sawani mɛ a b'a ka famu cɛ ma a yɛrɛ n'a teriw bɛ kan ka taama
ale ka dossier be kan ka préparer mais ale yɛrɛ tɛ foyi kalama parce que aw ɲɛna k'a fɔ ko saya tɔgɔmasɛrɛ le ye bana ye là ça n'a absolument rien à voir banabagatɔ joli la ni bɛ dɔgɔtɔrɔso la kɛnɛbagatɔ to la taamana ka bɛn u sen kan ka sa k'a sɔrɔ banabagatɔ bɛ dɔgɔtɔrɔso la ça n'a absolument rien à voir donc ele bɛ nin na tuma dɔ i bɛ banabagatɔ i ye dɔgɔtɔrɔso la walama i b'i sen kan walama i sigi ni mi ka bon na mɛlɛkɛw bɛ kan ka na olu bɛ nana ala ka mission de accompli ni mɛlɛkɛw nana o bɛ sin ka sigi kɛrɛfɛ komi kira y'a fɔ cogo min ha nin waati la wallahi hali n'a sɔrɔ i sigi ni bɛ jama la yan Allahu Taala bɛ sin ka sutara don hijabu don i ni ninnu bɛɛ cɛ mɛlɛkɛw natɔ mɛlɛkɛ minnu natɔ i kelen pe de b'o ye maa si t'a ye kasange b'o bolo parfum fana m'o bolo o bɛ na o b'i fo mais nin waati la ele ka waati laban de i ka dernier moment le tu ne peux rien faire encore c'est fini pour toi lorsque tu verras ces anges là ni ka mɛlɛkɛ ninnu ye i b'a dɔn k'a fɔ ayi a banna a yɔrɔ la i tɛ se ka wuli ka bori i tɛ se ka kuma ni mɔgɔ ye mɛlɛkɛw nana o sigini bɛ nin ye yan tu ne peux plus faire ça tu seras dans l'incapacité même de parler parce que ta langue ne pourra plus prononcer ça mɛlɛkɛw o nana o y'i bisimila o sigini b'i kɛrɛfɛ hali i sigini bɛ salle la tuma dɔ i ni mɛlɛkɛ dɔ bɛ conversation na ni Alahu Taala k'i kɛ safe ye mɛlɛkɛw b'a f'i ma anw ye mɛlɛkɛw le ye ka bɔ Alahu Taala yɔrɔ ala ye anw de ci ka na i ma kalifa min ni ala tun y'a du la min ye nin ye ala mako sela a ka kalifa ma ala kɛtɔ a ka kalifa min nan'i la mais d'abord mɛlɛkɛ ninnu yɛrɛ yeli ɲa ele yɛrɛ bɛ sawa parce que Alahu Taala ko kuranɛ senimanba kɔnɔ inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika ko mɔgɔ minnu ko ko anw tigi ye ala ye anw tɛ taa soma fɛ ye anw tɛ to yan ka mori wele anw tɛ anw kungoya fɔ mori ye fɛn sirinin tɛ anw cɛ ma anw ma sɔn nin si ma sɛbɛ ko ganna an y'a la ala kun ka duwawu ɲini silamɛw fɛ ayi moricɛ belebele dɔ bɛ mali la a bɛ Côte d'Ivoire a bɛ Laginɛ a bɛ Sénégal anw ko k'an ma mori lɔn anw ka mori ye Alahu Taala de ye Alahu Taala ko maa minnu ye nin kuma fɔ k'a fɔ t'o bolo bon na fɛn t'o bolo bon na o b'o jigi sɛmɛ fɛn min kan Alahu Taala ko summa istaqamu o banna ka tilen o ka ɲɛnamaya la n'olu bɛ sa ale ala yɛrɛ ka layiru t'aw ye tatanazzalu alayhimul malaika Alahu Taala ko mɛlɛkɛw bɛ jigi mɛlɛkɛw bɛ jigi nin yɔrɔnin na mɛlɛka kelen tɛ mɛlɛka fila tɛ mɛlɛka saba tɛ i ni mɛlɛkɛw le kɛni bɛ ka ɲɔgɔn lamini komi jama kɛni bɛ k'an lamini ɲami mɛlɛkɛw b'a f'i ye ko anw bɛɛ nana ka bɔ Alahu Taala ka yamaruya de la ala de ye anw ci ka na ko kana sigi n'i ye i ka waati laban na pour partager ce moment avec toi parce que c'est un moment très difficile dans la vie i ka ɲɛnamaya laban de i ka duniyalatigɛ laban de mɔgɔw b'i welela i tɔgɔ la i ni maaw ka ɲɔgɔn ye laban de maaw tɛ ni yela kɔ o laban de ye bi ye kabini Alahu Taala y'i dan i bɔra i ba kɔnɔ ka na ɲɛnamaya la i ni maaw tun bɛ activité kɛ a bɛɛ ka laban de ye bi ye o kosɔn anw mɛlɛkɛw bɛ na ka na sigi n'i ye mɛlɛkɛw b'a f'i ma silanya b'i fari la tuma dɔ i fari bɛ kan ka yɛrɛyɛrɛ mɛlɛkɛw b'a fɔ k'i kana silan ala ko k'a f'i ye silanya y'o b'i dusukun na i kana silan i bɛ silan mun ye tun y'ale silanin bɛ est ce que i bɛna don arijinɛ kɔnɔ wa mɛlɛkɛw b'a f'i ye ko Alahu Taala ko k'i kana jɔrɔ i kana silan jɔrɔ foyi k'i ni minɛ billahi ni nin fɔla ne ni e ma ka an to ka sɔrɔ an ni ma minɛ fɔlɔ ma nouvelle ye dugukolo ko ka nouvelle min ka di adamaden kabini Alahu Taala y'i dan i sɔrɔla i ba bolo fo ka taa se nin lɔ ma i ma nouvelle ɲuman ɲɔgɔn mɛn c'est le meilleur des résultats. Tu as eu ton bac, tu as été premier, BPC, tu as été premier, licence, tu as été premier, doctorat, mention excellent. Mais wallahi billahi tallahi, la bonne nouvelle, mignonté, agnon madan, mais le cas où il y a fini, ni yoroni na ko, Allahu Taala ko, ikana sila, ikana joro, mais le cas où ba foko wab, shiru, qui est sawa. Tu peux être premier dans la vie, mais il do jahannama kono, na faj mankela la. Tu peux être dernier dans la vie, le plus pauvre. Ils n'ont pas le volonté, mais ils s'attendent, mais les cas où bien nouvellement la cima. Mais les cas où ba fiye, qui kana joro, i kana sila, i yera la sawa ala koko ka fiye, kwa kenime ka nyesi nyuma blenyame arjine. Ah adamaden la ni meni la yorola. Asigi meni sigi yorola. Mo koko bana jugu yala, mo be kanga kashi. Anyeta na hospitalini na, anyata katana Maroc, anyeta na Europe, anyeta na Amerique.
kasoro mami me kene nin kan wati la ale sawani me abaraka destination lo akalo atato yoromi ale yere be na tabe presse sayala ni wati lela adama de men kono nafli kalla idha balagat at-taraq kalla idha balagat at-taraqi wa qila man raq wa zanna annahu al-firaq ale parlon ka foka satole sika fo itala waltaffat as-saq bis-saq ni wati bila ni meleka mana folo de meleka dole na folo kana terrain préparé kasange bobolo illa sawala muna ni sodiya min foli na fanga kabo ni yoronina même si tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de t'en juger seulement 2 secondes sur ta vie c'est impossible ala karamo tu me kuma minu fo ni ne tolo tu te fait ka mais ala me fait wati ni dian doron pour que vraiment nye seigneur barela Allah ta'ala la wati bana ale be tola ni meleka fana na ka groupe benana meleka do sigini me ni kasange ni parfum groupe do fana menana ni action bale adama den ka wati la me adama do nyina ni mako o ko son Allah ta'ala ko qur'ana kono wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun en versi na ubesla alanya au yesla alanya kabeni loma de alanya anyesla Allah ta'ala nya kabeni loma anyesla Allah ta'ala nya komi ambade muso tala chomi am fawbolo farafina kata kabobona katana e kabursola wataku yawman meleka ubena ni ndoni meleka ubena ni kasange uni parfum ye ni meleka fana nato mais est-ce que ni meleka kanali est-ce qu'il est arrêté natalawa parce que tu as déjà reçu la bonne nouvelle on t'a informé tu seras au paradis Allah te dit d'être content et reconnaissant mais est-ce que toi et moi on va nous annoncer ce genre de nouvelles non c'est une réalité non pendant le mois de Ramadan nous sommes tous en état de jeûne on a la crainte de Dieu on fait sortir les boubous pour porter on ne porte plus les mèches parce qu'on sait très bien que c'est le mois de Ramadan alhamdulillah parce que tu sais très bien que le mois de Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala il est beaucoup proche de ceux qui jeûnent donc à cause de ça je porte mon boubou à cause de ça mes perruques tout ce qui concerne les mèches je ne porte plus mais lorsque le Ramadan finit on commence à organiser encore mais tu oublies qu'un jour tu seras couché là-bas aussi ni meleka be nana kasoro saya bagato ale sawani me saya la kasoro masa folo wallahi ni meleka nana Allah ta'ala ko Qur'an sen mamba kono a'udhu billahi minash shaitanir rajim wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta ala ko me kali melekala meleka min natoni wati la min meleka an natoka na ele johnson ma min nimne ne ala kala aba amna ni noyali ni meleka itato muso min nimna nani ne ala ka johnson ma le de meleka ko ni nya kata foye kwa kana sila kana joro ni meleka ni fana ma nimna ya nimna ni noya de ya amna donin kabla kamna donin kabla karama baradamna wallahi ka ala ta'ala bunya ika ala ka dan la tanga isona ala ye kodo tume atunga di niye ala tuntafe isela ki yere kele ki ni kele kaboni mbela ala ta'ala ko meleka uma ni meleka ne ala ba nyini fe ne ala ka don sen man ete an ni bonno ya buluma e lisi mi mabola ba kalama ni meleka faramena wati la mo sigini me ki lamini yorobe hôpital la bana bara juguya tension bara monter il n'arrive plus à manger elle n'arrive plus à manger et pourtant elle est en contact avec les anges tout ce qui se passe là aba be kalama il est en coma elle est en coma ça n'a absolument rien à voir avec Allah subhanahu wa ta'ala même si tu es en coma de 1000 ans cette action là la conversation entre toi et les anges là sikata là il peut boire kalama mais les gens te voient coucher il n'y a pas de mais il te sait qu'il n'y a là et bimabla komana et bimala nimbla ayret sila kofo ikala wallahi meni meleka bene be bon be kalama mais mo letay ni meleka be na barake abadam na yorojma ni meleka be baradam na sene la folo ici pourquoi
Seyere ni be damna sena loni kala o ya yira kana ka fo ni bo be damna sena le ka fo ko mese burila wala mantena benama ni adamaden semba na bola koro ka babitani والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى نبو بردامنا isomuro kodo nyona ni wati la ibe kanga nene kili mol nyabila docteur be singa la machine ma fleka ye ka fe kan nene kili problème radamna o be tomasero ye damna non ni ko nimra toucher damna docteur fana me appareil ma fle non wati la banete o be nani fembe pour que casser ni récupérer la docteur te sa ere ni récupérer la ere faire la kuma te emi ere besato un docteur tombe malade, docteur fana me sala bana bolo. Ele nibe kanga bo, ala ma kuma kan laban no ya lambe la ilaha illallah. Ni yoroni fana na ala ka Johnson madobe, ala be kuma kan ni no ya o ye ko lanin to saya la fenka, ala yara kote. Kwa be sabatili labori modo nen kan ko lanin to saya la fenka. Kuma duma la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Wallahi billahi tallahi ni tawhidi tila ali ka sansa maka jigduguma te se kanifo. Monsieur Diané, qu'est-ce qui est tawhid? Le tawhid c'est l'unicité de Dieu ala kelenya ni ko ki soro mamso fitini men ko kanyino ko e mbona korotila le ay nyoye ko toy no karama sira de ben ko makotola ilo mfana yese mori doma ay nyame ka foko kolon filila do be ay lo nyesama nyame ka foko buguri lala do be a chengela la do be lo nyesama ha kono na fili lete e ko ki lani me buguri lala nana na tuba bula beta azil le demander kolon filila nana tuba bula beta azil le demander mo me flali ka jila nana tuba bula beta azil le demander adamade rebe si tala chogodi kono na fili bonda kono kati yere biri i adamade nyokoro mais nin kacha muso le kundala ayera message fola farafina mushriku ni flanga fo chawle tume kolon fili mais wallahi tubabula antolo yere fanan dola la ka fo ko muso be kala kolon fili lay tunale ni shetana dola adamade na abete me muso le fe eni Allah taala che kolombe e bomuna flali jila be e bomuna tant que ni nous bi donina alni ka sansa maka diki lani to saya la fenka la ilaha illa allah fo citato ni be sa fola abe fo mi makot tawhidu nunu ma Allah taala ka fo masagberela nunu ma masafo fara Allah taala ka nunu tula Allah taala ko o tula alaka kelenya ko la jarabili gbela min tume laboro ka o madien ka la jarabili ni fale ni fem fo yefo Allah taala ka kelenya muso aw sona ambalakaw aw maso be bardo chaw beta karamo so la de muso ka karamo so la tale ka boni be ayre bardo me karamo so la tate tanaye itolo do ala ana bulu kala makobolila ala be se ya falima nimbara il faut même plus penser à ça. Pense que tu seras seul dans ta tombe. Ton marabout là, il va mourir aussi comme tu vas mourir. Le marabout là ne peut rien contre la volonté de Dieu. Le marabout là, ton argent que tu gagnes ici chaque fin du mois là, c'est ce que ton marabout attend pour se nourrir avec. Il ne peut pas te rendre riche. Il est là seulement t'escroquer. Ah, j'ai fait ce rêve là. Non, tu dois faire ce sacrifice. Tout ça là c'est faux. Oui, à la baie. Ala ka Johnson man l'anime c'est à la finga mais le kabe kanga nibo nashto ni noya mais o benata wallahi dan fem bebe kolon nibo toroyala mumini nibo be noya mota yara ka fokate bo toroya kala mande ala kara min kafsani be ama ala ma nyoda ala tena nyondana ka lani to saya la finga anitu me bola watimi adam na sema ni semi kala ala kara disila ala kara ko inna lil mauti la sakarat mo tedu ko ko ka mo min kan ni bobe no ya kat mala karataka sallallahu alaihi ala kira ko inna lil maut la sakarat wallahi ja ko belebelele abeni fola watimi washijibe kan abatena afaribe kalayala inna lil maut la sakarat ayi ngorota ka sanfle ka Allah taala wale aya yere karfa Allah taala la rafiqul aala
ni ala kɛra ka ni bɔ n'a ye dimi sɔrɔ a la si ka t'a la e yɛrɛ bɛ dimi sɔrɔ a la hali n'a fɔla ko muminu ta de bɛ bɔ ni nɔgɔya ye ni i ni banna bɔ la tuma dɔ ni dɔw bɛ ni bɛ bɔ waati min na ɲa bɛ to ni bɔ la fo ɲa bɛ filɛli kɛ e bɛna su dɔw la ni sɔrɔ a ɲa la ka nin bɛ tɔgɔmasɛbɛ jugu tɛ dɛ ale tola ni bɔ le ma filɛla fo a ɲa la ka nin tola ni sela ye waati ye sin ka i bolo susa a ɲa la k'a ɲa datugu ko le daminɛna ni ale ka duniya banna nin yɔrɔnin na ale ni bɔla a fari la a bara kɛ foroko le ye an kɔrɔ ten il ne peut rien faire encore la seule solution qui va venir maintenant Myriam mena na an bɛɛ la o de ye comment on peut se débarrasser de la personne rapidement mɔgɔ min ka san 20 kɛ ni i n'a bɛ adamadenya la mɔgɔ min n'i ye san 30 k'a bɛ adamadenya la o le ka kalifa minɛ la sisan Myriam mena nin bɛɛ kɔfɛ a su bɛ don lɛri juma mɔgɔ bɛ weleli daminɛ su dɔ bɛ kɛ waati juma subhanallah même ta chambre ton enfant va plus accepter que tu restes dans ta chambre ton mari il va dire non ma femme est déjà morte il faut l'enterrer il va commencer à appeler ceux qui s'occupent de ça elle koni bolan chama le boy elle tabe nyanyini ne sa ebe bo dunya ni kono chogo mina kata dugukolo koro nyanyini ni me ko le ma wala ni ube damna placité wa cimetière la placité biwa an yere be pressé parce que sunna la ka pressé sudo le ko nyuma bay elle le boto an chamati elle le tato loni kala bado ko koni wati nyona la kuma bale te de koni sube ta wati mina kata na ko yoro ay loni kala ni ka kuma la mede kiba ya fola miriala ala ne le desela bi kan yere ko mawle keto ne ko la bi place la ne tunde die maw yi nyalo farika mais mo gbara le nyala tane farika bi na tala katala na e ko yoro alla to branka minka jiboto aka iba ya fola jimi bona nekani est-ce que jini me benema wala ma te benema est-ce que kalamante wa est-ce que sumani ta ko juwa mais data kun kan sifo abeta domin ka bwa ka so kono katana e kaburuso la ni yoroni na karamo ko kiba kame ne yen shiba bara kela ka so mina benja ne re tato ka bole chemani ne yen siba demba yala sigimina muso nana ne sababula don sorola ne sababula ne de tunye dutigi bi ne boto ni lu yere chema ka to olu yere bol itato yorojuma itato kaburuso la kera ko sallallahu alaihi wasallam ni adamaden tala isaninko katani e kaburuso la kaburu be sogi o sikatala ambalakaw ni ka adamaden ye amelekeni ma ka kasangela atala ka bwa ka basan una ka olanda una ka waktu una ka sanu chema aka sanu una ka waktu ba ka placard kono adiana fon ayere ka do commanda tumo lu do folo samara do commande la bolo atumo lu yera do folo e do yera tume tayre so la farafina lu yera tuma se an folo mais alele tatoni katana ya ka kaburu nyina mayala amelekeni me fanina fani kasangedo asongo kano ni fani sugube amakala poshitala foitala alakolo abe meleke ni fani ne chema okosom bonya yere bonda kono slamaya yere bonda kono min kay min fola ode mamin kakan ka suta mi musoye ayeke adenye wala ma furucheye wala ma balemaye muna ka muso ni bonya kada ka fani me muso ma fani foita akoro ameleke ni me kasange doronela atato kanana e kaburu sola kaburu bara segi aketo laji la kaburu kono sisen wallahi ni ka chawye presela kaburu sogina dobe peluta doba fona tonne mele bara sege on est tellement pressé au cimetière et c'est tout à fait normal ni chado ka peluta chaw signi me albe manyininga chado li rebe kele ke re pelu no fe no ele ka chamanke atone fana me do tate donc ele min sula ni me pressé ketole ki su ka kan ka do sise amata kaburu sola folo ni su bana lajigi la chenga be lajigi su kan watimi billahi tallahi fan yere ba nyini mo fe anya ke dondoni ame kaburu solela
ni dɔ ka pɛlu mina ale b'a fɔ k'a t'a bila a b'a kɛ n'a fanga ye a b'a kɛ n'a fanga ye dɔ fana bɛna mina non e y'a ka ɲi ten dɔ fana bɛna mina la c'est tellement rapide cɛngɛ bɛ kɛ lajigi kan mais jani cɛngɛ ye lajigi kan kaburu bɛ sogi ten kaburu kɔnɔ la a kɛrɛfɛ fitinin de bɛ bɔ yen wo dɔ de bɛ bɔ yen ele le tatɔ sa k'i la i fankelen kan i la to i fankelen min kan n'a sɔrɔ an bɛ seli k'an ɲɛsin yan de i bɛ la i kini bolo le kan nin de ye n bolo droite ye i bɛ la i côté droite le kan k'i ɲɛsin kɔrɔ ma c'est-à-dire e fari i kɔnɔ ni disi o kɔlɛnin bɛ yan i kɔ fana o kɔlɛnin bɛ yan hali n'i jɛngɛla dinga la an bɛ taa bɔgɔw le ta bɔgɔ morceau ni yiri morceau le ta k'a bila dinga kɔnɔ pour ne pas que ye bouger wallahi c'est comme ça on enterre ça dit pour ne même pas qu'il y ait flotté ka wo kɔnɔ pour que i jani ye to yen i ye to ten i kana bouger bɔgɔkuru le bɛ taa ta kabakuru le bɛ taa ta dɔ bɛ bila i tɔn kɛrɛfɛ dɔ bɛ bila i kɔ kɛrɛfɛ dɔ bɛ bila i sen kɛrɛfɛ n'i yɛrɛ magala i la o waati on sait que su tɛ se yɛrɛ yɛrɛ la kɔ ni nin baara banna ani mun kɛli le ka kan ok komi i lala dinga kɔnɔ cɛngɛ kɔni tɛna se lalali kan fɔlɔ an bɛ se ka birikiw ni yiriw ta ka o fana fɛnsɛn i kan pour que ni cɛngɛ ye lajigili i kan i fari ni cɛngɛ kana contact direct sɔrɔ ha dɔ banna kɛla lɛri mina teriya bara daminɛ aw ye cɛngɛ lajigi pelu bɛ don cɛngɛ la dabaw bɛ don cɛngɛ la a ye lajigi la dɔw yɛrɛ pereseni mɛ wallahi hali o tɛ pelu ma kɔnɔ olu b'a cɛ n'o bolo yɛlɛ k'a lajigi kan et surtout bi tubabula machine le bɛ cɛngɛ kɛla mɔgɔ kan sisan machine minnu n'a bɛ fɔ o ma ko caterpillar k'a ta ni pelu ye k'a lajigi kan o ka suma o machine daɲa 2 3 n'a y'a don a la dɔrɔn k'a ta k'a k'i kan ayi kaburu bɛ sin ka fa cɛngɛ la cɛngɛ toni le bɛ lajigi la adamaden kan fɔɲɔ do yɔrɔ tɛ yen fɔɲɔ do yɔrɔ tɛ yen ala a bɔla a ka so ɲuman kɔnɔ a bɔla furucɛ kɛrɛfɛ a bɔla furumuso kɛrɛfɛ a bɔla denw kɛrɛfɛ den bɔla mansaw kɛrɛfɛ den kɛtɔ a yɛrɛ ye la walama cɛ kɛtɔ walama muso kɛtɔ a yɛrɛ ye la ɲɛnamaya kura le la nin dibi banbali ɲɛnamaya cɛngɛ lajigili kan maaw ma bɔ yen fɔlɔ duwawu b'i la yanni mɔgɔw y'o kɔsegi ja Alahu Taala kɛlen bɛ ka a ka mɛlɛkɛw préparer mɛlɛkɛ minnu bɛ na ni ni ye k'a don i fari la Alahu Taala ko minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra minha khalaqnakum Ala ko k'a ka an fa adama dan anw bɛɛ bɔla cɛ min na an fa adama danna ka bɔ bɔgɔ le la wa fiha nu'idukum Ala ko k'a bɛ ban ka an na segin kɔ bɔgɔ le la n'i kɔni sala i bɛ segin kɔ bɔgɔ la i bɛna ɲɛnamaya gbɛrɛ daminɛ yen mɔgɔw b'o kɔsegi waati min na cɔ ko bɛ taa lu kɔnɔ kaburuso la Alahu Taala bɛ ni lasegin fari la o yɔrɔ la i tolo bɛ mɔgɔw mankan mɛn i tolo bɛ duwawu laban mɛn i tolo bɛ mɔgɔw sen mankan mɛn mais i bɛ kule ka sɛgɛn maa t'i kule ka mɛn i bɛ weleli kɛ ka sɛgɛn aw nana ne lala yan ka ne to yan mɔgɔ foyi tolo t'i la mɔgɔw b'o ka mamuliw magɛnna telefɔniw bɛ bɔ rendez-vous minnu bɛ yen bɛɛ b'i ka rendez-vous ta dɔw yɛrɛ bɛ yen o b'a ka téléphone pied la ele kɔni lala dugu kɔnɔ aujourd'hui kaburusow la adamadenw jɔni bɛ su do waati a ka téléphone b'a bolo a bɛ kan ka pied a kɛla jɔn a kɛli yɛrɛ de la lui il est venu seulement pour t'enterrer ton problème c'est ton problème lui ce n'est plus son problème nous sommes des musulmans il a fait son droit il s'est déplacé il est venu chez vous à la maison il t'a accompagné au cimetière pour lui c'est fini le reste c'est avec toi i kelen de kan k'o ɲɛnabɔ ale ta ye mun ye dɔrɔn ala lahinɛ i la mais i ka kan ka baara min labɛn o le ye kaburu ɲɛnamaya ye an na karamɔgɔba dɔ ko mɔgɔ y'a fɔ min kɛla n teri le ye ten ne ni nin ye teri ɲɔgɔnma ye a ko k'a bɛ wuya i teri yɛrɛ yɛrɛ ye teri ye teri min bɛ to n'i ka kaburu ɲɛnamaya la o de y'i ka baara ɲuman ye ala man kɛla baara ɲumankɛla ye i ka saraka o de y'i teri ye i ka seli o de y'i teri ye i ka sun o de y'i teri ye i ka ladoliko ɲuman o de y'i teri ye n'o tɛ adamadenya teriya ayi o bɛ ban sika foyi t'a la i yɛrɛ bɛ adamadenya teriya min na a yɛrɛ caman basé nin bɛ hypocrite le kan je te vois je ris mais je sais que je t'aime pas mais je suis obligé de le faire avec parce que nous sommes ensemble i teri yɛrɛ yɛrɛ o le ye ka baara ɲuman ye min bɛna to n'i ye ka kaburu kɔnɔ i mako t'i ba la dɔn i mako t'i fa la dɔn
i mako ti furu ɲɔgɔnna dɔn i mako ti denna dɔn i mako bɛ ko kelen pe min na n'a b'i ma dɛmɛ k'i bɔ ɲanasuma banbali la k'i ka kaburu nɔrɔya i kɔrɔ k'i ka kaburu k'i ma i ka arijinɛ so fɔlɔ o de y'i ka baara ɲuman ye bɔnɔ tɛ fɛn min na su dɔ la bɛɛ y'i kɔsegi i ka so kɔnɔ mɔgɔ k'i kɔsegi ka na su bonda la mɔgɔ nana ka na dugawu labanw kɛ bɛɛ ka taa dɔ la i fɛ yen wallahi nin yɔrɔnin na mɔgɔ bɛ ɲina daminɛ i kɔ mɔgɔ bɛ ɲina daminɛ i kɔ ele kɔni lanin bɛ mɛlɛkaw nanin bɛ mɛlɛkaw bɛ ɲininkali la anw siginin bɛ su bonda la an bɛ dumuni na a bɔra kaburu la a ye na dumuni kɛ mɔgɔ siginin bɛ ka dumuni kɛ o yɛrɛ nilen yɛrɛ kɔ kɔngɔ b'o bɛɛ la a tɛ mɔgɔ foyi empêcher ka mɔgɔ bali dumuni ma on va manger mais tu as été déjà enterré hein? On est là nous sommes de retour on est en train de manger kinu malo bɛ di farinu bɛ di i bɛ mɔgɔ ye dumuni kɛ la i b'i kali k'a fɔ k'an yɛrɛ ma bɔ su bonda la an balakaw nin tɛ yɛlɛ koko ye dɛ nin ye ko de ye réalité le ye ten ni nin de banna bɛɛ fana bɛ t'i ka so kɔnɔ k'a sɔrɔ e min su dɔ la sisan ele ka su fɔlɔ bɛ na daminɛ kaburu bɛ n'i bisi wallahi kaburu bɛ n'i bisi kira ko ni maa tun bɛ se ka tila sallallahu alaihi wasallam kaburuli ka bisili la Allahu Taala ka jɔnsɛnimanba dɔ bɛ yen ko Saïd bin Muaz ale san min kɛla Ala ka arisu yɛrɛ yɛrɛ la a ka limaniya kosɔn ko o yɛrɛ tɛna talala kaburu ka bisili la kuma tɛ ele ma ya Allah est ce que ne ni e pɛrɛni bɛ ka kaburu ka bisili ma filɛ wa est ce que an pɛrɛni bɛ kaburu bɛ na an pɛrɛse min kɛ est ce que ne ni e fari bɛ kun a la wa kaburu lajɛ kɛ dugukolo don ye ko bɛɛ k'a sanfɛ yi diyanɛ ko bɛɛ k'a sanfɛ dugukolo ma kuma i fɛ a ma foyi f'i fɛ i k'i sagona ko kɛ i ka tɔɲɔliw kɛ i ye maaw tɔɲɔ i ye miiriya jugu ta maaw ma ele dani bɛ kaburu kɔnɔ bi a dɔn k'a fɔ ko kaburu fana b'a ta sara dɛ kɛmɛ ta di nu to dan i bɛ juru don cogo min a bɛ sɛrɛla o cogo de la ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam mɛlɛkaw jigitɔ kana ma ɲininkali kɛ ala man sala limaniya bonda kɔnɔ i satɔ i lasa wala k'i bɛ don arijinɛ kɔnɔ mɛlɛka minnu fana natɔ mɛlɛkaw bɛ na dɔrɔn juste formalité dɔrɔn o b'i ma ɲininka ɲininkali saba la i tigi ye jɔn ye Allahu Taala bɛ o nɔgɔya i ye ɲininkali kɛtɔ kan min na ala kelen de k'a lɔn mais Allahu Taala bɛ jaabi nɔgɔya a ka jɔnsɛniman bɛɛ ala man kɛla jɔnsɛniman ye i b'a ye a fɔ la ko n tigi ye Allahu Taala le k'a fɔ ko ala hali bolisɔnnaw ni jobatɔlaw ni josɔnnaw bɛ ka ala tɔgɔ lɔn mais wallahi ni ma ɲininkali ka kaburu ɲɛnamaya la k'a sɔrɔ i sala k'a sɔrɔ ni Allahu Taala man di kuma tɛ gbɛlɛ i ka ɲɛnamaya la ka kuma min fɔ k'a fɔ dɔrɔn ko ala i tɛ se ɲasi ma i miiriya yɛrɛ t'a ye kuma tɛ ko k'a fɔ ni ala ye ɲininkali jaabi fɔlɔ nɔgɔya mɛlɛkaw b'i ma ɲininka ɲininkali filanan la Allahu Taala ye diinɛ jumɛn de k'i ka diinɛ ye i b'a ye a b'o jaabi fana o bɛ nɔgɔya ye a bɛ silamɛya diinɛ ko fɔ ala man sala k'an to silamɛya la ɲininkali sabanan a bɛ ma ɲininka Allahu Taala ye ciden jɔn de ci ka na i ma i b'a ye Allahu Taala bɛ lasɔnyali k'a ye a b'a fɔ ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ma ɲininkali saba ni jaabi di la n'a banna ni ɲininkali saba bɛ jaabi di la a k'a ka nɔti sɔrɔ déjà a ka résultat bɛnna parce que n'a ma bɛn i tɛna se la jaabi la sika t'a la mais ni banna bɛɛ jaabi la i ka kaburu ɲɛnamaya fana Allahu Taala bɛ ko lasɔnya k'o la ko lasɔnya bɛ kɛ ɲɛ jumɛn ma i b'a ye ala bɛ danfɛn ɲuman dɔ la n'a kɔ kaburu kɔnɔ a danfɛn cɛ ka ɲi kosɛbɛ ale yɛrɛ lani b'a ka kaburu ɲɛnamaya la n'a ka nin danfɛn ɲuman a bɛ kabakoya ele dun ye danfɛn ɲuman ye ele ye jɔn ye i bɛ danfɛn ɲuman nin kan mɛn a ma k'a to a ka kaburu kɔnɔ ko ne le i ka baara ɲuman ye i ka seli i ka sun i ka hiji i ka jaka i ka feretani madɛmɛ i yɛrɛ bali ala sɔsɔkow ma k'i yɛrɛ ɲamariya ala baaraw kɛ la i ka baara ɲuman minnu kɛ ala de ye ne kɛ baara ɲuman ye k'a kɛ ɲɛsigi ye ka na i ma kɔnɔ kaburu la yan a b'a ka baara ɲumanw ye a bɛ sawa sawa la dan tɛ sawa min na ale ka arijinɛ dabɔ la ale ka hɛrɛ dabɔ la a ma hɛrɛ min sɔrɔ duniya yan a ma nafolotigiya min kɛ a ma dawula min sɔrɔ a ma tɔgɔ min sɔrɔ ale tola ala de kɔ ale y'a ka baara bɛɛ kɛ ala de kosɔn ale ka laɲini tun ye ala le k'a fɔ ala ye k'a minɛ ala ye k'a to ala ye ale yɛrɛ mako tun tɛ foyi la fɔ ala bi ala bɛna lawasa a ka kaburu ɲɛnamaya kɛla a ma a ka arijinɛ so fɔlɔ ye
akini bolo abolo jugu ala be singa ni bela wasa koro aw ne be mbiri ka fo kanga bla dinga kono ka cengel la jiga ka soro ale be ala taala ka jardin mala abe kanga yere dagamu slamaw nini nyona kela ko ele ke to ballanima me mo do masa folo le olu masa folo me olu yo ka kunya laben ka soro masa folo ambalagaw ayi toloma lo ni yoro la jana intana ka kisani ni nye muso do ye akisa fana ma do ma foila karamo mi yalla kali karamo la diride muso ni me ban wati mi kanya kala ma nyabema wajibili kan fola e nyabema ale tungo ka civiliser ni me ale tungo ka nyala kanime ale tungo ko ayi ko chenyani ala dalimi laleka ode tunkabo ale yoro ni ko be muso ya yere to dunya bolo shetana kulonala aya yere to shetana bolo ale tola odela saya be selama wati mina banabato al ni sukola ni muso le be suko ka meshi yakuna do be de temps en temps babo mais ale naka dobo trabe dodo naka dobo afana ka meshi betu meshi songo gbelawne kanya kala manya bema ale le tesela banaka alabe bon en espérant peut-être que bana ça va passer atolo la te kangabe atolo la te kangabe ta erete ko abe évacuer la ka bo sali do la katana sali do la urgent no ka urgent no muso ere tolo la sa docteur ya fa ka somo ko ay ko atena bola ni banala somo hakilla ji la muna e meshi ba kuna de subhanallah kwanye fereke kata meshi ba kuna akana sa parce que ama donga fo docteur ko ka sato akana sa ka meshi ni to kuna parce que na sala ni 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 rete to ma sele nyuma de meshi danga ni me abe min kuno danga ni me danga do mi ma fere la danga ni me akobe danga mo min sato ka danga to kuna be ba donga fo ko e ko bay para on ko sa ko fo ka fere ke ka meshi bo akuna meshi be bo akuna chodi ko kata sizota an karamo senman do le ni kisala kale ha an fana la dirido sizo le nana kana bla muso kuna ko ka meshi akunte fo nada autant erete ko ka meshi na doro ka singa tike ka bwala ni sizo dolala ayi sizo ba refuser ka tese nam nana ka fo ko ka tike ayi atese ka ko beke neni hakli ka ngaji ala kerala ko ni balola feminka femi tun kadiye femi tun ikadiye na koy wallahi ko ni balola feminka be sakito le ka ara kera de kote sallallahu alaihi wasallam ko min kadiye ni meshi dole kadiye kabi farafina ba dola inana tubabule ba dola ibe kanga do fana karamol ba foli nyene itolo dola la iko kita dabla 90% be sakito meshi dole la ala kana to ambawni encore mso yesa ko to meshi dola amma conséquence lo parce que balolo la ole tungadi ele tu voulais te rendre toujours belle mais cette beauté là il m'a donc afoko kaburu soufolo cette beauté là n'existe plus. Mais tu veux te rendre belle devant qui? Dis-toi qu'après cette vie-là, il y a une vie qui nous attend, sayate, koroyate. C'est la beauté totale que Allah va te donner. Tu te rends belle pourquoi? À l'âge de 18 ans, tu étais belle. Tu es marié, tu as 25 ans aujourd'hui. Tu as 2 enfants, 4 enfants, tu ne peux plus être comme 18 ans. Ça, c'est impossible. Même si ton mari te dit non, ma femme, tu es belle, ce n'est pas vrai. Aïe, il te bourrotine, bana, peu. Tu forces tout. Ni makale la inyashika ki rebla sunguria bonda kono ebeta ka ti nyambolo sama ka inyada briller. Tu forces mais tu ne peux plus. Deba donao ado beteta sintia undo ka funu nyonga tembalma muso tete sungurude ni te sunguriye ko te sunguriye ya dem fla den saba soro ebe kanga sindi dema nyana ka fo ebe to sunguriya la ko wa ai obeke ko kelembem no le arjine Allah Ta'ala koko arjino kono muso ni yo ye wati ni kodolo no furu che wati ibi kalika foko kabini Allah Ta'ala be ayo dan ka foko mado ni cheche ko ikanime ka tolo ka bote minani ça n'a pas de sens ni balola koko kan ebe sakito le ka famu ye kobeke kobe sizota ka atige ka meshi bwa kuna ayi amabene no na ko suku bete mumeke anya ko ke sutrala amase bena ayesa ni nchola na fana mesa mo mi na to sukola anya nyina fe ni saya bana kala jana ita sudo anya na kana koma baraban sala anya na kana funi ka bala au ni Allah Ta'ala che
ala ma diɲɛ fɛn min ye bɔ a kunna ka sɔrɔ a ni ma bɔ fɔlɔ a ni bɔla ka fɛnw tɛ a la ala de bɛna diɲɛ k'a fɔ ko o sanni k'aw ɲɛna ka na mɛsi foni ka bɔ a kunna a bɛ to Alahu Taala ta le ma dɛ a tɛ to aw ka plan ma a tɛ to aw ka miiriya ma a tɛ to aw ka ko ɲɛli ma ni muso tola ten fɛɛrɛkɛla ko ka fɛn bɔ a kunna ɲamase sɔrɔla a ma sukola nana a y'o bila ka na k'aw ɲɛna fɔlɔ k'a bɔ a kunna janni ye o ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ o tɛ se la n'a bɛ taa an bɛ mun kɛ an tɛ tiɲɛ tɛ sa k'an balimamuso nin to ten ale ye taa ka kaburu ɲɛnamaya la ten a tola tologɛlɛya kɔ mɔgɔ si tɛ Alahu Taala dali nin ko sugu i ka maa sɔrɔ danfɛn foyi dafanin tɛ dɛ mais maaw b'o yɛrɛ gbɛrɛ Alahu Taala le la waati bɛɛ mais ala ka waati dan duniya le bɛ na ale ɲɛkɔrɔ duniya le ka d'ale ye ale b'a yɛrɛ di duniya le ma muso tɔw minnu kɛlen bɛ k'o yɛrɛ di ala ma k'o yɛrɛ gbɛrɛ ala la ka seliw kɛ ka sunw don ka baara ɲumanw kɛ ka sutaraw ta ale tun b'olu yele k'a fɔ ko ayi ne sungurunin kɛnɛkɛnɛ n ye n yɛrɛ bila hijabu la n balimamuso bi m'i bɔ sungurunin kɛnɛkɛnɛya la depuis bɛ kɔɲɔbɔ na lomi bɔla kɔɲɔbɔ na bila i kunna k'a fɔ i tɛ sunguru kɛnɛkɛnɛnin ye kɔ o banna pewu sunguru kɛnɛkɛnɛniya bɛ to so min kɔnɔ le arijinɛ dɔrɔn pe yen o kosɔn Alahu Taala kuranna fani bɛ arijinɛ kɔnɔ musow mankutu la o ɲakisɛw o ɲalayeliw ala b'o fɔ mun na alu minnu bɔtɔ ka don arijinɛ kɔnɔ aw valeur ka bon n'olu fana ye n'an bɛ siran Alahu Taala ɲɛ an ye siran Alahu Taala ɲɛ ni nin saya ma an wajibi saya foyi tɛ na an si wajibi la an bɛ Alahu Taala dali ka ala yafa an bamuso ma ala m'o kɛ la ka ala yafa ma ala m'o kɛ la ka gbɔnkunna k'a ma ala m'o kɛ la fili bɛ bɛɛ sɔrɔ fili minnu k'a sɔrɔ a ka ɲɛnamaya la ka ala yafa ma ala m'o kɛ la a ye ko ko kɛ ni ko bɛnta tɛ an bɛ Alahu Taala dali ka ala yafa ma ala m'o kɛ la a ye baara ɲuman minnu k'a ka ɲɛnamaya la k'a bɔ a ka baara ɲumanw nu ma ala m'o kɛ la saya bɛɛ ye kinikini saya le a banna ka denmisɛn minnu to yen an bɛ Alahu Taala dali ka ala kɛ denw tabaga ye ala m'o kɛ la a furucɛ seniman siginin bɛ yan saya kɔfɛ a tɛ se fɔla tuguni mun na parce que ni saya banna kɛla ka ban furu wulila ka bɔ cɛ ni muso cɛ subhanallah an bɛ duwawu kɛ ala kana ɲa haramun don a n'a furucɛ ni ɲɔgɔn cɛ arijinɛ kɔnɔ ala kana ɲa haramun don ni ɲɔgɔn cɛ saya a ka gɛlɛn surtout ka sa k'i to sunguruya walama kamereya la on se dit que alhamdulillah temps bɛ waati bɛɛ an bɛna yɛlɛma an bɛna changer wallahi ala kɛra sallallahu alaihi wasallam Umar bin al-Khattab dencɛ Abdullah ibn Umar ala kɛra ko a ma londo ibn Umar kun fi dunya ka'annaka qaribun aw abiru sabil men lalilikan min d'i ma i kana duniya nin kɛ k'a fɔ k'i tɛna bɔ a la dɛ je kɛ duniya kɔnɔ yan komi lona ye maa ye i nana lonaya le la et puis ka senkɔya kɛ kɔfɛ i bɛ taa a bila i kunna k'i mana to kama yan dɛ kira ko nin kameleni ma ko nin funankɛni ma parce que a b'a dɔn k'a fɔ duniya ka di denmisɛnw ye kojuguya a ko Abdullah ibn Umar kɛ duniya kɔnɔ komi lona walama maa min lɔnni bɛ sila fankelen fɛ a bɛ na sila traverser ka taa côté dɔw la i kana bila i kunna k'a fɔ ko so nin to tɔ mɔgɔw kɔnna anw ye Belgique sigi la o kɔnna anw ye Anvers sigi la ni ka anw ma ɲininka a bɛ anw kɔnɔ k'a fɔ ko ummatu walama anw ka jamakuru de ye Anvers fondé la 30 ans passé farafinw kɔnna anw ɲɛ yan anw fana waatinin don i b'a ye k'a fɔ londo fana anw fana ta kɛtɔ histoire le mɔgɔw kɛtɔ a la kala il y avait une communauté ici les Guinéens les Ivoiriens les Maliens an bɛɛ farani tun bɛ ɲɔgɔn kan ka badenya min lajɛ dɛ ah ok an y'a mɛn k'a fɔ ko communauté de tun bɛ yan don dɔ natɔ communauté fana bantɔ le Umar dencɛ kelenw fana a ka ala kɛra ka conseil mɛn ale yɛrɛ fana ko di idha asbahta fala tantaziru masa ni ala ka sɔgɔmadala d'i ma i jija bi sɔgɔma i ka kan ka changement kɛ i ka kan ka baara ɲuman kɛ i jija k'a bɛɛ kɛ kana fɔ i bɛ wurafɛyɔrɔ makɔnɔna n'i tola wurafɛyɔrɔ makɔnɔna n'i sala a bɛ komi hiji je suis pas encore prêt pour aller à la Mecque je suis pas encore prêt je suis encore jeune peut-être après avoir fait tous mes enfants après 5 ans après 5 enfants après ni ne calcul bɛ an na ele yɛrɛ bɛ kan ka duniyalatigɛ calcul ni programme ta ka sɔrɔ duniyalatigɛ tɛ ele bolo masa min k'i dan i ka emploi du temps b'o le bolo masa min k'i dan télécommande b'o le bolo masa min k'i dan a bɛ ban ɲami ma l'heure n'a seconde o bɛ ale Alahu Taala le bolo e kɛni bɛ k'i kun sauver mun na n'an bɛ yɛlɛma an ye yɛlɛma
n'a me changé an ye changé n'a me an bloqué alala an bloqué alala saya n'a bana kala kaba maw be kiningini ni duwa uke me konya laban jonta wala mami bana sa kasorani Allah taala kadi kira ko sallallahu alaihi wasallam ko ni kafiri bana lajila ka kaburugla ni melakaw ya manyininga itigi ye jonye ala kira yere le kule la folo hadisa la kiba ya ba fo ha la adri amanyininga la le doron qui est ton seigneur itigi ye jonye nyiningali mi na fola ye ibi kali kabini Allah taala ya da amadiri ka kuma su nyona me ka fo doron ko ala ay atese abe kule ha la adri ele mi tigilo masami kida masami yera no fe inna du golo ko kan ka bato e ko kimolo ha meleka obe gbashili damna obi gbashini marto minye ko ni ya marto la di du golo ko ka adama do ni jina ko be ye jala ka korota ko te sa koro est ce que be ko elawa abe ko mineni e ko nanya sosomna anyanka dunya marto te ka gbati dunya sosoku imaginons ele fana me meleka obolo ni chogola obi manyini ka dinala la adri malo obi manyinga ala kera la sallallahu alaihi wasallam donc il la bebe chamin to fala danfon ka so vraiment sallallahu alaihi wasallam itena cela jabila balo damnana c'est fini pour toi tu as gâché ta vie tu as gâché ton avenir quand on parle de l'avenir on parle du paradis ou l'enfer et c'est fini pour toi aucune personne ne pourra t'aider encore c'est fini ala mala ya falama ala marjina dilama slama menuma sutra ta foloka ala diyan kalimanya do maka sutra tali sono ala mo kala sutra min fana meta ka ta ala yara ko son ala mo kala ka tani limanya tali ala mo kala ka tani ala nya saraya tali ala mo kala islamaya bara mununi an desani me ka ke ame ala taala dali ka bara no ya anye ala mo kala ame ala taala dali nan bola yankata an bolo do koko la ka keni limanya kali ka keni sabatili kali ala mo kala ka andiya ala taala ala mo kala ka an fotaw nan ketaw dia ala mo kala an balma muso min bana ani awde tume sigila tuma do takela fe tuma do afana tabe do fe ama nyini islama befe mo min ka julu tunga kala afurucha sigini meya ayese afurucha ma ka déclarer kadaka al nasoro ye mu'miniye isu bana dola date bleka nyuma ya la fa julu le sarade non ani ma minu tume ko kelema awu ye couragita ni min fana ko ya fala man dusukuna ini ala chamalala o ka wasake maintenant soro alele tabe elela yena se afuruchama ebe sa sara la nyami ina afurucha bo fokabe ole kai me kana tu kono de ko nyini mbefe kafa ka yini islama befe sigi ka gbele abe se kala tumado ablala doula do fana blalala an fana nyo nyalema ni ne mablela ebe planela fe minu ye sigila nyonka olule ebona ka nyini islama befe an badema muso lani me tunya sobi amma ko be muna ole ka ya fama amma ko be muna ole ka duwa ukai amma ko be islama be ka dafanya kelen duwa ula wati kelen kote ni hakili jigilala wati ka duwa ukai pour que o ye do fara ka kaburu nema ka ala mala ya falama ala man fana labena janan talonche ala man labena janan talonche saya ketole sika fo itala ka ke kasurani ala taala kadi ala mukela ambe banabato ka ala dien kan kene ala mukela ambe julumun to ka ala taala dien kan seniya ka ban julumun ala mukela ama kala ala la su anintele ama fola ala taala masu anintele tolo gbala yabe andoni na su anintele ka ala ya fama ala mukela اللهم اغفر لها وارحمها اللهم اكرم نزلها اللهم وسع مدخلها اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد اللهم نقها من الذنوب كما نقيت ثوب الابيض من الدنس اللهم ابدل لها دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها اللهم من احييته منا فاحييه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الايمان اللهم نور قبرها اللهم نور قبرها اللهم نور قبرها اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ثبت لسانها عند سؤال منكر ونكير اللهم ثبت لسانها عند سؤال منكر ونكير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لجميع أموات المسلمين والمسلمات الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك برسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم اللهم اكرم نزلهم اللهم وسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد اللهم نقهم من الذنوب
كما نقيت ثوب الأبيض من الدنس اللهم ابدل لهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان اللهم آت نفوسنا تقواها وهداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الحمد لله أمي أوفو أو يه أيراكا كافوكو أو نو بدي مسوت مسيلا كفر نيون كان كو كدوا كاي كفر نيون كان كحكيلا دي كاي كفر نيون كان كدوا لبان كاي نونو يه حكيلنا تا نيمو دي نيني ما يسيلا an ka kan ka ko minnu latanga ni ɲɔgɔn cɛ o le ten ka duwawu kɛ ɲɔgɔn ye sanga ni waati bɛɛ an kana lon kɛrɛkɛrɛ duwawu bonda kɔnɔ ni hakili jigila la waati waati ye duwawu k'a ye i ka seliw la ye duwawu k'a ye a bɛ yɔrɔ min na tan a bɛ gbɛlɛya ni tunya so le ten hali n'i ye mumini ye n'i k'i yɛrɛ ye nin so la i bɛ nata ni tun ka lɔn n tun bɛ dɔ fara n ka ɲumanya kan kari si je savais j'allais faire plus n'a sɔrɔ i yɛrɛ ma kɛ o ye nimisa belebele damnana an baw ani an faw waati minnu bɛ an bolo bi tu ne gères pas ton temps c'est Allah qui gère ton temps le hajj est là on se prépare pour le hajj on va mourir ton tin que tu fais là tu prends ton tin i bɛ taa dɔ ko minnu yɛrɛ b'a dɔn essaye aussi ka i yɛrɛ gbɛrɛ Allah la ka julumu yafa ɲini ko tuma cɛ kɛ jani adamaden ye sa ko hiji bi ka doni na a bila i ka programme na jija saya nin kɔ n'a sɔrɔ mɔgɔ min ka seli tun tɛ ten mɔgɔ min mako tɛ seli la i jija ye seli ta sɛbɛla y'i mako don seli la n'a sɔrɔ mɔgɔ min tunya na hali ni sunkaro don ele ka sunko tun tɛ ten sunkaro banna sunjulu minnu bila i t'a sara la i jija saya nin ye k'i ma kawandiliba ye i jija muso minnu ni fɔnkɔɲɔgɔnya b'o n'o cɛw cɛ i jija saya nin kosɔn i y'a dɔn k'a fɔ ko n bɛ se sala ko min cɛ bɛ se sala muso minnu n'o fana ka furu kalama i jija i ye bɛn na don i ka furu la saya bɛ ko bɛɛ ban i tɛ nimisa lɔn nimisa min ka bon ni nimisa bɛɛ ye i ni cɛ i ni muso aw ye sa k'a sɔrɔ aw bɛnnen tɛ qu'est-ce que tu vas dire si je savais j'allais pardonner ma femme si je savais j'allais pardonner mon mari mais et pourtant tu me ɲɔgɔn fɛ on a fait combien d'années ensemble chacun est resté dans son côté bɛɛ tola dusu kɔ k'a sɔrɔ saya ye fɛn ye a bɛ tɔn adamaden kan a bɛ bara adamaden na a b'i ta k'a sɔrɔ i hakili t'a la cɛ joli bɛ yen n'o muso saya bɛ s'o ma waati minnu la a yɛrɛ bɛ kɛ k'a sɔrɔ dɔw bɛ yen o da tigɛlen bɛ ɲɔgɔn na mais nin bɛɛ tɛ se fɔla subonda la nin bɛɛ tɛ se fɔla jamaw ɲɛna il est là il sait très bien que entre lui et Dieu a muso bɛ sa walama a cɛ bɛ sa waati min wallahi hali kuma yɛrɛ tun t'o ni ɲɔgɔn cɛ quel gâchis munna orgueil a y'a kɛ ne la i jo le mais i ye muso le tiɲɛ le bɛɛ n'i ka droit n'i ka hakɛ le furu kɔnɔ cɛw ka kan ka musow hakɛ latanga musow ka kan ka cɛw hakɛ latanga mais musow y'a lɔn k'a fɔ ko aw bɔla an ba minnu la ninnu ma hakɛ ɲini o ni o ka cɛkɔrɔbaw cɛ an baw ni ko tɛmɛna n'u an faw cɛ hali ni an faw y'o tɔɲɔ o b'o ka musoya ta k'o ka danbe ta ka sabari ta ka na yafa tara o cɛ fɛ mais en Europe ici c'est pas le cas ni ko dɔɔnin kɛla je vais mettre ton bagage dehors ni ko dɔɔnin kɛla tu vas plus rentrer ici je vais fermer la porte furu nafa don furu baraka don ele denw ɲɛna waati bɛɛ bɛ kan k'i cɛ labɔ bon na denw bɛ mɔni ni idée ma maman en train de chasser toujours mon papa de la maison ele fana ɲɛna o ye musoya ye muso sigini mɛ nin kelen kelen na bɛɛ ka furu la problème bɛ le prophète sallallahu alayhi wa sallam même a ka furu la bɛnbaliya dɔw tuma na musow cɛ mariage tɛ dugukolo kɔ kan ni fɔnkɔɲɔgɔnya tɛ mais an y'an jija k'a kɛ musow y'an ka furu kɔnɔ musow kɛni bɛ bi k'a kɛ cɛw ye o ka furu kɔnɔ muso bɛ sigi bi ka furusa kofɔ tolo na ala yɛrɛ t'a lɔ
n'a tɛna bɛn an ye furu sa billahi tallahi i ma furu lɔ i m'a dɔn fɛn min ye furu ye fɛn min nɔfɛ silamɛw bɛna sigi famiw bɛna sigi alimamiw bɛ sigi démarches de ka kan ka kɛ jani furu ye siri ko lakolon t'o ye dɛ ɲɔgɔn ye baliya bɛ se nana ne min bɛ kumana nin n ko n y'a fɔ sisan ko ala kɛra yɛrɛ ka so kɔnɔ bɛnbaliya bɛ ne yɛrɛ fana ni musow cɛ fɔnkɔɲɔgɔnya bɛ na an bɛɛ bon tɛ yen furu tɛ yen ko fɔnkɔɲɔgɔn o yɛrɛ de ye furu yɛrɛ taa ɲɛ ye mɛ an y'an jija fɔnkɔɲɔgɔnya ninnu n'a bɛ na an y'a basi ni hakili ye an ye diɲɛ ka dugumafan ta ala bɛ si bɛnna cɛ dɔ ma a dusu ka bon orgueil b'a la o ye e garijɛgɛ ye dɛ e de ye dugumayɔrɔ ta la pour que i ka furu ye sabati ni e ko ko cɛ nin mɛnna k'a fɔ k'a ɲɔgɔn tɛ yen le e fana b'i yɛrɛ bila cɛya place la ne balimamuso a laban kɛtɔ furusa le ni furu dɔ sala denw bɛ yan ele yɛrɛ bɛ yan cɛ bɛ côté dɔw la ko bara kɛ triangle le ye ni ko kɛra triangle ye denw ka avenir problème don denw bɛ to yilan na denw bɛ to problème na donc an y'an jija bɛnbaliya ɲɔgɔn ɲayebaliya ɲɔgɔn faamubaliya an y'an jija ka se a basila ni hakili ye an y'an jija furusa an ye dan bila furusa la tiɲɛ de furu dɔw bɛ yen n'olu kɔni n'a tɛna bɛn de solution bɛɛ kɛla n ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ n ye n seko bɛɛ kɛ n ye mɔgɔw ye ko bɛɛ kɛ n'a ma bɛn alhamdulillah i y'i seko bɛɛ kɛ parce que furu n'a bɛ sa kiyama lɔn ala b'i ma ɲininka a la donc ko fitininw nɔfɛ an kana an ka furu sa tolon na ala m'an bɛnna sababa ma ala m'an kɛla sababa tigi ye ni alaw taala sɔnna n'an sela ye an bɛna bɔ kuma na jani an ye bɔ kuma na an faw ni an baw a ka di ne ye nin kɛnɛ kan an siginin bɛ an bamuso min ka saya bonda la ni an bɛ foli kɛ la a furucɛ siginin bɛ min y'an kɔrɔkɛba ye a bɛ yan kɛ a furucɛ siginin bɛ min y'an kɔrɔkɛba ye ne bɛ fɛ ka micro passer a ma je sais qu'il traverse, il a traversé, il est en train de traverser un moment très difficile. Il a fait, il m'a fait. Aujourd'hui, c'est lui. Demain, ça peut être moi comme ça peut être toi. Ambeya au Blanca Sifarila. Vraiment, la lilikan mambi bolo, ka lasse ambala kauma. Parce qu'aujourd'hui, il a témoignage à ma kobala kosebe. Ama don itemena mina. Ama don bini, ambola ya ekele nebeta du ikabona, motena baroke ni ebona. Foni teru nana kana nyana suma bila e teri ni kelengele nambe olu fana doto kata baro ke no muso ebona yalaw e be sel la lilika man dila ama dakuru nya damani pour que vraiment o fana ke tasli ama ni sigida la inshallah amena micro passive Assalamu alaikum ta'ala wa barakatuh. Antilla herero ala mansira herero. Donc mara kawandili kame imam bana fola nyame kawadi kawandili koro. Saya brake. Ni muso ya avion tala lumena kawala gine. Antumara sandandombo anya préparé la. Kafo bo anye fola nyonko waliro. Mais an y'a fait an bɛɛ ye wa ni sen ka an y'a la denbaya kan denbaya ye famille dafani ye ka bɔ yan sewaro ka don yen a émotion a ɲɛfɔli gwɛlɛma n bolo ten donc ka se yen sewaro ko an y'a la denbayali kan han ka ban ka retour voyage dati fɛnɛ sigida minɛ ne tun kan ka bɔ le 6 août n ko ni nara alu di bɔ le 13 n da nin dennin kunbɛn n ye bɔla yen ka se yan fana karifa minɛ la n y'a fɔ ɲɛna ka tɛrɛ n bara fasaya nɛnɛ n bara nasaya nɛnɛ mais fuduɲɔgɔn saya n fudumuso wani ja dɔ gbɛrɛ le fana o di n sera kuma kelen pe le fɔ la n bɛ n tɛrɛ n kasi la masa fɔla muso min ma n ko ne le kan ka yafa tara fɛ parce que minnu y'an sere di yan depuis ni muso ni furura
lon kele mo mani si ko ni na muso nyona nka bramol kili fana ka fal nena ko men ni misando masay ya fatra la dem so fe ko me ni ala le tadi ala tasra la mola o ke koso hambi nyoro mendo bon kono la di warayma ibabo di frim idi do voilà ikon di frim bon kono mais a bella la menkan ole limaneyadi depuis saya kera hambi ole bara fanka duma ha nye tenulate nka momen ka ma mini ko la imam ni ala jama kan karan ka wandilin fenwulu o bedi adamade fankani dima mais mei konolaro te mei ni fudum sote o yi plasi men odi ntumalon ko ja orodo kulu ndafe mbam firi ko tandaye fen bidi en kren fe malon danya fonya nyaka mais limane ko so maradien aka den flamento ko ndin wasake oro masa men kata alel na to fanka di lamma fana nye den flawo nye oluta donc témoignage men bolo olodi et même ka fonya ma anye dien nyoye keni musoya anye dien nyoya anye koto nyontama nesi nasi robi nyafola ko kosiama nintun kalon ntunda beke ka fonya ma alela lo beni fen wala ala ba preme ma lumena isini idwa koni menkala toujours ndi ya fatra muso men fe ba akeram fe kan sutra ka ken baden fe broke ya disa témoigner la atundi nimbaden tedun takalama lon killing mo makilli ke ka fo a imsola doya mabrasimma donc koson ni ala trala alay yino yaye ka ala trala demen to na ko kasini kende adoluma kanyira do be antalunye o temin koro hansin ndi barkable al bey al fem boninti musola koro albra irana ka analla si altresi mendo diaye sile nyoron demen sile sulamaya sigile obra dianye kuma gbele mama doninate émotion boloma di barkable al bey donc témoignage mentre mbolo ko la salma olodi sallallahu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم albra ndoke kuma kame donc anna karamo ba kuku mfana jamali merci ndoke toro dina jamali merci donna ma don dina le fanam gel kan may ni kay do ke jamanye antola ambra sewa amber sibi abra to udu sili mone bando abra ilana kafukando ni jamana men kono la kansi anna sila be jamana men kono akira jamana sanmandi bani ko bala manti alama ndoke bansa na folotiya ambe fasaya abra ambe la so ampa brasa fasaya abra so na brasa me men ko ni kana so nteni ntuma na so folo mfana kana mfana ma lesson edi yem kramo fana ka fanya ma lesson angin na tambema fudu kono si belema fudu keni musote kama bansa na polatiya el kana u fudu site no busunko te romano keni musudi anya susuma adi busunkole mais angi dinya nyonye an kelu ya lon ka fo ko musulti anna jondi an fana dinya kudul ma musul nye mais musul fana kan ka dumina kata mi kelu ka yum kan ka fanyamma kela place le kedi kela place ya fo musul fana ila le musul la fudu no ya bulu nyakilin pe ma nyumala na banda ila la kela kwalle kedi bona fudu kono no ya neudi amba de ma musul men wani ha sinini tabaka sila
bani fudu ndoni ne tin mais de muso ni muso doni ne parce que muso dion muso doni ne ani ya lon anala kanan so Amsterdam ne depuis na kanne kolomso yi Amsterdam ka o mina kolomso yala parce que kolomso dion le tre kan bo Amsterdam kana si Belgique en ka so ale le ba maya akan ya lumena akale badia tama fana damna badia tama wuli sila fe anin dio doka kanyona be ha kana wala ban fuduma nele ka fudu nada en tout cas ni mi chama kendo parce que on kala dans slam kan ala kabla slaw kan lun kelensi yo maka fanya mate man si lun kelensi kuma kuna men tema lal kuna lisa flanya ido kala linima ido kana korom su nyona ana dom su ni nyona ikala ikelen pili kuma kamena akili kuma nye ubi ada fo musu he afo iken di kwa kuma dom su parce ana korom su ni nyona ba do su ni alhamdulillah ala fana ka ke nin kan bandom ke apabola ya suma nin kan do ke kilin kuma la ye akuya di sono ya donc muso nin ka bara nyuma menke apara nyuma do lodi amangi nan ko de akamina no moyala kamina biala parce que di mo mina ni moyala me bia wati basi du ila donc wati basi ko la tro ila wati bela donc ni sera kamo ke kunin da fu nyana ye do wuke ye nana komolu yalufu fulila dante fuli mena parce que les groupes maintenant tient il est le canal initiative le mais groupe na den long kuma wala sifana fana na bonne kono ko nana ko dante ngena fana kan na milangi ma dalwa wala sala madobo ala ni kala para karo groupe c'est avancer là groupe to la bi sina monsieur Salman besi nyambi kana do uke al temus an musunye an bila musunye o de côté mais depuis ça ni kana sipila tama membra kalbulu ko membra kalbulu tibili angre malon suma me duna bonna le pola fanfa gimane na la le pola fanfa anya yela tene wallahi an bilat kanele kono ko e kan ko ala ka komen ila na su sa yakondo ala ma ala ni kaburu no ya demuso ni matinya sunima parce que mbramento budu kono ya mais vraiment asu ntuma ifol donc il dit amba di musumal il dit Allah folie que franchement ba sewa ensuite monsieur Gallo le sinintia kabo Bruxelles al musul le siniti monsieur Kurpul le te kabo Bruxelles ndom bilam soni akam muso mina vraiment yoma kor muso man ndom muso fanan kataka place la kam muso ni muso de lié groupe kelendo fanan Bruxelles alhamdulillah ampara ya lakini bala ke sinyo yadi man kalgi groupe kuna me groupe ni flag basani muso kelempele man kadi flando groupe ndo kapoyan kwa Bruxelles muso kataka fokuye do groupe ndo donc al dipoyan al bakela dela al dipoyan kawa Bruxelles kelendi kwa tama yake nyonfe kabini kasa yake momen al fole bulmanto boda kwa Bruxelles kana fulika fula na ko fula tenni de al bana korma donc bi fana folini kete groupe modi de melka falu ba santina la al kalwuli al ni kenara kana la tikolonson ko di fana ikotini kana diama ikotini donc il dit doit ou ke groupe ni al no badia men tala kairana il dit au foli kalien ka doit ou ke badinyao ala ma sabatira ka doit ou ke badinyao ala ma wona nyefe ka doit ou ke badinyao we ke misalidi lakini mumema lakini ka bebe nya shuma anyala tala ulema donc kuma gbelema ni sirai am badimal fana ya mtisa ko letia tigan netia ne be kabini kasayana ikallo nte wol president ta di ko me ikal belon ko man kabini kasayada mina ani men ne ka kunya beke ndele ko felaro kenya makula dulu wala kwa kunya nisi ntabuna be kunya de masumo be alu ka beke donc ni sera ndi dai il dit vraiment belle remercier il dit plutôt OK peñe antoro en tout cas an bra sewa men du nan fadilo ala ma kera
kabulu ko kayla de am musonya la ka to sallallahu muhammad an ye buruku na wula an verse lomɛn na ala ka mɛn lɔ ka wasa kɛ peut-être an disa fɔla an mɔ dama mɛn ka buruku na wuli a bɛɛ sali nin kɔnɔ bi mais tuma do a muso tɛ tɛmɛ muso tan na mais jama nin bɛɛ ladɛnni diɲɛra ka ne nana kɛ buruku nin ɲɛmɔ bi mais nin doli ye alisiyaman ka kɔrɔ ne de tumadu doli di kɛ n kɔrɔli doli di kɛ n dɔɔni ɲininkali bɛɛ diɲɛra ka ne bila ɲɛfɛ ne la kusaya m'o kɛ ne la lɔnniya m'o kɛ ne la fosi m'o kɛ presque ne de s'a fɔra nin jama fɛn fɛn yani nin bɛɛ ka fisa ne y'a ka bɛɛ lajɛlen na baara la mais sawa mɛn ne fari rɔ bi jama ninnu ɲɛ n tɛ se ka fosi le fɔ ɲɛ ni barika tɛ parce que n'a danna ne kelen ma ne tɛ se k'u na wala n y'a fɛ n y'a susu mais bi walayi ne bɛ muso sanima ninnu fo ne bɛ n ba ninnu fo kaba k'a yira ka n ba ninnu la an ye gurupu ye ne k'a yira ka la n ko an ye silamɛya association mɛnɛ a wele umatu mais gurupu na wulitɔ ka don umatu de kɔnɔ woro ni ko tɛra umatu kun kan mɛ ye ne ma k'a fɔ n ba ninnu a umatu kɛra wuli de woro a don bɛɛ ye gurupu kelen de di association fila tɛ association kelen de woro ne bɛ n ba ninnu fo bi a la baarada la an ye baara mɛn na an ye do fara a kan depuis an ka gurupu nin fana na dɛ saya bara kɛ an ma dɛ mais yɛrɛ kani saya a fɔlɔ le nin walayi nin ka kan ka kɛ an bɛɛ lajɛlen ma taasi nin fana ka kan ka kɛ an bɛɛ lajɛlen ye leçon di bi parce que an ka ko mɛn ye an ɲala nin nɔ an wɔtɔ an nalu saya foli y'ale an wɔtɔ an fali saya foli y'ale an wɔtɔ an kɔrɔli saya foli y'ale mais an bi an m'an se an yɛrɛ ka na saya a fɔlɔ le woro ni ko fana ka wara a ma ka tɛ mais buruku fana banna k'a yira k'a fɔ tugun an ye foli min kɛla an gbansan ni ɲɔgɔn tɛ kila min yela nala ka bɔ an ma an fasaya ni an basaya dɔ ko différence fana ni bila u la ani foli a o fana warala ne woro nin buruku salima min fana sigi alu k'a yira ka ko fɛn tɛ alu bolo fosi fosi t'a la mais bɛɛ lajɛlen k'i bolo fara ɲɔgɔn kan bi k'a ladɛ k'a di ne nana ma ko kana di mise jalo ni a baden ma o tɛ wuli ko tɛ mais k'a yira ka la ka an ni peut-être ka bɛɛ bɛn kɛ an k'a ladɛ silamaya le kan an k'a ladɛ badenya le kan an k'a ladɛ hinɛ le kan woro ni fosi fosi kɛra fo an fana n'a danna an ka tibili de kɛ ka wadi mais fo an fana y'an ta woninke k'a yira ka mise jalo ni a badenkɛ la ko peut-être bara wa mais peut-être ba peut-être bara sa mais peut-être ka di den de ya peut-être bara sa mais wallahi an fana tɛ ɲina peut-être n'a de kɔ woro association k'a sɔrɔ ni karisa de bɛ k'a di jalo ma a y'a di a baden ma k'a ɲɛ an bali toujours ale badenya gurupu kelen de fana ye an bali de fana ye an fana ni pɛtɛ sen tɛ samara kelen de nɔ ne ye VIP mɔdi ani pɛtɛ ka ko caman fana na tɛmɛ a ni ɲɔgɔn cɛ o fana nana a la enveloppe di ko k'ale mise jalo ma a y'a di a badenkɛ ma